असां तेरा दर नहीं छड़ना। जय मसीह दी, हर शय मसीह दी। नाज़रीन, खूबसूरत गीत आपने सुना और आज हमारे दरमियान खुदावंद के खादम पास्टर एंड्रयू बेली मौजूद हैं और आप भी अपनी अपनी बाइबल्स निकाल के रखिएगा और आपके पास मौका है, स्क्रीन पे नंबर्स भी आपके पास गाहे बगाहे आते रहेंगे और उन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और साथ साथ कलाम को भी सुनते जाएंगे और साथ साथ एक दूसरे के साथ हम गवाहियाँ भी बांटते जाएंगे। God bless you, brother. How are you? God bless you. I'm Nice well. to see you. God bless you, sir. Thank you very much. That's good. And what we are sharing today, Well, I just want to share a message from the book of Mark. और ख़ास तौर पर नाज़रीन भाई जो हैं खुदावंद के खादम पास्टर एंड्रयू बेली आज मरकस की अंजील में से हमारे लिए कुछ जानकारी रखते हैं। Okay, really I want to share it because it's important how we present Christ. और ख़ास तौर पर ये ज़रूरी है मुझे इस बात का तज़किरा करना क्योंकि ये भी ज़रूरी एक बात है कि किस तरह हमें खुदावंद यीशु नासरी के बारे में बताना चाहिए। Presentation is everything. क्योंकि ख़ास तौर पर जब हम किसी बात का तज़किरा करते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि वो अंदाज़ क्या होना चाहिए हमारा। And sometimes because you have many preachers that are preaching that don't know what they're talking about. और कई दफ़ा शायद कुछ ऐसे आलमीन भी ऐसे कोई बात कर जाते हैं, शायद कुछ लोग उस बात को समझ नहीं पाते Because they present Christ in the wrong way. क्योंकि शायद इसलिए कि वो एक दूसरा गलत रास्ता शायद इख्तियार करते हैं खुदावंद यीशु नासरी की अहलियत को बयान करने के बारे में। We are going to look at the book of Mark. अगर हम मरकस की अंजील को देखें And Mark portrays Christ in a certain way. और यहाँ पे मरकस की अंजील में देखते हैं कि लिखारी जो हैं इस अंजील के वो बड़े तरीक़ेकार है जिससे वो खुदावंद का तज़किरा करते हैं। The book of Mark portrays Christ as a servant. और ख़ास तौर पर जो मरकस की अंजील है खुदावंद यीशु नासरी को खादम की हैसियत से पेश करती है। Then you have the book of Matthew. और फिर मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई मत्ती की अंजील को देखिए। The book of Matthew portrays Christ as the Messiah, King. और जो मत्ती रसूल की अंजील है वो खुदावंद यीशु नासरी को एक बादशाह की सूरत में पेश करती है। As well, when you look at the book of Matthew, Matthew is speaking to the Jewish people. और अगर देखें तो असल में मत्ती रसूल जो थे उस वक़्त यहूदियों से ज़्यादा हम कलाम होते थे। Because many references in the book of Matthew point to the Messiah or Christ. और क्योंकि ऐसा यहाँ से आप देख सकते हैं क्योंकि मत्ती रसूल की जो अंजील है उसमें बहुत सारे ज़्यादा हवाला जात जो हैं वो मसीहा के बारे में है, मसाया के बारे में। Also, when you look at the book of Matthew, it speaks of the genealogy of Christ and starts with Abraham. और ख़ास तौर पर ये जो नस्ल चलती आ रही है खुदावंद यीशु नासरी की उसके बारे में जानकारी मत्ती रसूल के नसब नामों की बात होती है और इब्राहिम तक की बात होती है। But when you look at the book of Luke now, और जब हम लूका की अंजील को देखते हैं he pronounces the genealogy of Christ from Adam. और वहाँ से फिर जो खुदावंद यीशु नासरी की जो नस्ल है वो आदम से ली गई है। Because Luke is reaching a Gentile audience. क्योंकि जो लूका है वो गैर अक़वाम में जो है वो उनमें जाते हैं और खुदावंद के कलाम की बुनियादी करते हैं। The book of Luke portrays Christ as a man. और जो लूका की अंजील है वो खुदावंद यीशु नासरी को इंसानी खिदमत के हवाले से बात करते हैं। Then you have the book of St. John. और फिर उसके बाद हमें यूहन्ना रसूल की अंजील मिलती है। John presents the deity of Jesus Christ. और ख़ास तौर पर वो यूहन्ना जो है वो खुदावंद यीशु नासरी की जो अहलियत है उसके बारे में बात करते हैं। So these four gospels portray different aspects of the ministry of Jesus Christ. और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये चारों अनाजील के जो लिखारी हैं अपने अपने अंदाज से खुदावंद की सफ़ात को पेश करते हैं यीशु नासरी की। Presentation is everything. क्योंकि जो जानकारी देना है वो अंदाज जो है वो सब कुछ वही है जो आप दूसरों के सामने जाहिर करते हैं। I'm going to break it down so we can understand. और मैं चाहता हूं कि इसको हिस्सा ब हिस्सा देखें ताकि हम ज्यादा आसानी से समझ पाएं। Especially if you look at the style of Jesus preaching. और ख़ास तौर पर अगर खुदावंद यीशु नासरी का जो अंदाज था वो तबलीग करने का उसको देखें। Many times he would break it down into a parable. क्योंकि ख़ास तौर पर वो तमसीलों में थोड़ा थोड़ा और हिस्सों के हिस्सा ब हिस्सा वो कलाम पेश करते थे। He would use earthly things to explain the point or the message from heaven. और ख़ास तौर पर वो रूहानी बातों को दुनियावी तरीक़ से भी साबित करते थे और दूसरों को सिखलाते थे। So I want to show you that presentation is everything.
اور میں آپ سے یہی آپ کے سامنے شیئر کرنا بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا انداز بیاں ہے وہی سب سے پہلی ہماری خوبصورتی ہے. If I'm having chapati, karela, and biryani, اگر بریانی یا کریلا یا ہم روٹی جو ہے اس کو ہم لیتے ہیں سامنے ہمارے ہوتی ہے, it is nice because when I'm in Pakistan, they will present it in such a nice way. اور جب میں پاکستان میں تو میں نے دیکھا کہ یہ کھانے کی میز پر بہت خوبصورتی سے یہ سجا دیے جاتے تھے. But if they just throw it all together, اگر جب سارا اکٹھا اگر اس کو جمع کر دیتے all in one pile, it looks a mess. اور اگر وہ ایک ہی تھالی میں سب کو ڈال دیتے تو شاید وہ اس کی خوبصورتی نہ رہتی ان ڈشز کی, Because the presentation is wrong. کیونکہ خاص جو ان کا لانے کا اور پیش کرنے کا انداز تھا وہ صحیح نہیں ہوتا. So while I'm speaking today, I understand the audience is very mixed. اور جب میں آپ سے بات کرتا ہوں تو آج بھی جو ہمارے سامنے ناظرین ہے وہ بہت سارے مختلف اقوام میں سے ہیں. And I want to apologize because the way some people present Christianity. اور میں ان کے لیے بھی آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی نے غلط طریق سے کلام جو ہے آپ تک پہنچایا ہو. Christianity is not a Western religion. کیونکہ جو کرسچینٹی ہے یہ یورپ سے ہمیں نہیں ملی, یہ مسیحت جو ہے. It's just that the Europeans have adopted it. اور نہ ایسا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے اس کو صرف ایک نام کے طور سے اڈاپٹ کر لیا. But Christianity began in the Middle East. اور کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو مسیحت ہے یہ مشرق سے ہمیں ملی. It was originally for the Jews. اور یہ خاص طور پر یہ یہودیوں کو یہ ملی تھی. But when the Jews rejected Messiah, اور جب کہ یہودی جو تھے انہوں نے مسیحت کو قبول نہ کیا, یسوع ناصری پر ایمان نہ رکھا, then the gospel went to the Gentiles. تو پھر جو ہے اناجیل جو ہیں وہ غیر اقوام تک چلی گئیں. And many of us have messed up the idea of the gospel. اور بہت سارے ہم ایسے ہیں جو خداوند کے اس کلام کو کیوں ہم تک پہنچا اس کو ہم جان نہیں پاتے. Western thinking does not reflect Christianity. اور خاص طور پر یہ جو یورپین لوگ ہیں یہ شاید اس طریقے سے جو صحیح طریقہ مسیحت کو اپنانے کا ہے وہ یہ نہیں پاتے. And if I can be honest, just as God judged Israel for not representing him in the right way, اور جیسا کہ وہی بات ہم ایسے سیکھتے ہیں کہ جیسا کہ اسرائیل جو تھے انہوں نے خداوند کو پانے کے باوجود اس کو صحیح طریقے سے دوسروں تک پیش نہیں کیا, God is also going to judge the Western nations. اور ایسے ہی خداوند یسوع ناصری جیسے خداوند نے اسرائیلیوں کو بھی ایسا ہی موقع دیا, ایسا ہی وہ ان یورپین اور ویسٹرن نیشنز جو قومیں ہیں ان پہ بھی ایسا ہی اصول قائم کریں گے. Because of their sins and immorality. کیونکہ ان کے جو گناہ ہیں وہ بے شمار ہیں. Because our God is a holy God. کیونکہ خداوند جو ہے برگزیدوں کا خداوند ہے. So even before I get to the book of Mark, اور اس سے پہلے کہ ہم مرکز کی انجیل کو دیکھیں, I want you to understand that presentation is everything. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پریزنٹیشن ہے یہ انداز بیان جو آپ کا ہونا چاہیے وہی سب سے خوبصورت عمل ہے دوسروں تک کلام پہنچانے کا. In the Old Testament, you find that God was speaking to Moses. اور اگر ہم پرانے عہد نامہ کو دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں جانکاری ملتی ہے کہ موسیٰ سے خداوند ہم کلام ہوتے ہیں. And there was a time when they needed water, they were thirsty. اور ایک وقت تھا جب اس وقت انہیں پانی چاہیے تھا اور وہ اس وقت پیاسے تھے. And God told Moses to speak to the rock. اور خداوند نے موسیٰ سے یہ کہا کہ یہ جو پتھر ہے اس سے بات کریں. And then water would come out of the rock. اور جب وہ پتھر سے انہوں نے بات کی تو وہ پانی وہاں سے آ نکلا. But because the people would always complain to Moses, اور جیسا کہ لوگ جو ہے ہر دفعہ موسیٰ کو کہتے ہی رہتے تھے, غلطیاں نکالتے ہی رہتے تھے, Moses got so angry. تو اس لیے موسیٰ جو تھے وہ کبھی کبھی وہ غصہ میں بھی آ جاتے تھے. He took his stick اور انہوں نے اپنی سوٹی کو لیا and he smote the rock many times. اور اس عصا کو انہوں نے بہت دفعہ وہاں پہ اس پتھر پہ مارا. Then he said, must we fetch you water? اور انہوں نے کہا کہ یہاں سے پانی نکل آئے. And the Lord Jehovah was very upset with Moses. اور خداوند خدا جو تھے انہوں نے موسیٰ سے یوں کہا. He called Moses aside اور موسیٰ کو ایک طرف لے گئے and said that you have failed to sanctify me before the people. اور لوگوں کہا کہ تم نے لوگوں کے سامنے میری آزمائش کی. His presentation was wrong. کیونکہ ان کا جو طریقہ کار تھا لوگوں کو بتانے کا شاید وہ انداز صحیح نہیں تھا.
because he manifested anger and wrath. क्योंकि वो उसने अपने अंदर एक गुस्सा जो था उसको बाहर लोगों के सामने जाहिर कर दिया. This is the